हेलो एंड वेलकम टू आदर्श ई विद्यालय कम फॉर ई लर्निंग। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान बही प्रथम अध्याय पोषण विषय आलोचना करिबा। ताहले चलंतु आम आलोचना करिबा पोषण कौन, खाद्य और यार आवश्यकता एवं खाद्यर प्रकारभेद यथा श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, जीवसार और जल। आमे आम दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार कार्य करथाउ यथा खेलिबा, बुलिबा, पाठ पढ़िबा, जोग करिबा इत्यादि एमिति अनेक किछि। एही सब कार्य करिया पई आमको शक्ति दरकार एवं एही शक्ति आमे खाद्यरू आहरण करथाउ। आमे जानिलु जे आमको खाद्यरू शक्ति मिलथाय, किंतु खाद्य कौन? जो पदार्थ खाइबा योग्य एवं जहाको खाइबा द्वारा आम शरीर को पोषण मिलता है ताहाको खाद्य कहा जाए। खाद्य क्या कहा जाए आमे जानिलु। एबे आमे जानिबा खाद्यर आवश्यकता। आम शरीर में समन्वित भाव हेउथिबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जोगु जीवनधारा अव्याहत रही था। यही सब प्रक्रिया पर शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष, टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन एवं शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान आवश्यक। यही सब उपादान आमे खाद्यरू ग्रहण करिथाउ। तो आमे जानलु कौन? खाद्यरू आमे शक्ति आहरण करथाउ तथा उपादान संग्रह करथाउ। जो प्रक्रिया रे आमे खाद्यरू शक्ति आहरण उपादान संग्रह करथाउ ताहाकू पोषण बा न्यूट्रिशन कहा जाए। पोषण प्रक्रिया साधारणतः बहु पर्याय गति करथाए यथा खाद्य ग्रहण, परिपाक, अवशोषण, आत्मीकरण एवं अव्यवहृत खाद्यर बहिष्करण। ताहले आमे पोषणीय प्रक्रिया संबंध आलोचना करिबा। खाद्य ग्रहण आमे साधारणतः जो खाद्य ग्रहण करिथाउ सेगुड़िक जटिल होइथांती। ସେହି जटिल खाद्य आम शरीर में विभिन्न प्रकार एंजाइम एवं पाचक रस प्रभाव में शरीरीकृत होता है। यही प्रक्रिया को परिपाक कहा जाए। शरीरीकृत खाद्य शरीर में अवशोषित होता है जहाँ आम अवशोषण बोली कही थाउ। अवशोषित खाद्य रक्त में मिसी विभिन्न अंग प्रत्यंग निकट में पहुँचे से सबू शरीर गठन में व्यवहृत होता है। यह आत्मीकरण बोली कहा जाए। अव्यवहृत खाद्य शरीर में मल आकार निष्कासित होता है। यह अव्यवहृत खाद्यर बहिष्करण बोली कहा जाए। यही प्रक्रिया सामूहिक भाव में पोषणीय प्रक्रिया बोली कहा जाए। पोषण पाई खाद्यर आवश्यकता रही एवं यही समस्त प्रक्रिया खाद्य उपरे निर्भर करी होता है। आमे जानिलु जे पोषण पाई खाद्यर आवश्यकता रही, मात्र यही खाद्य आसे क्योंठू? आमे आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारुना। खाद्य पाई सबुज उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष रूपे निर्भर करिथाउ। सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए एवं सबुज उद्भिदों ठारू आमे जो खाद्य ग्रहण करूँ ताहा साधारणतः जटिल अवस्था थाए। शरीर मध्य खाद्य सरल उपादान परिणत होई सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी थाए जहाँ इंग्राजी रे ऑक्सीडेशन बोली कहा जाए। यही प्रक्रिया रे शक्ति मोचित होता है। शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक बा डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया अटे। यह इंग्राजी रे काटाबोलिज्म एवं ओडिया रे अपचय बोली कहा जाए। ठीक सेहीपरि खाद्य शरीर गठन पर आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक बा कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया। यह ओडिया रे चय एवं इंग्राजी रे एनाबोलिज्म बोली कहा जाए। क्षय और अपचयर समारोह होउछि चयापचय। यह इंग्राजी रे मेटाबोलिज्म बोली कहा जाए। जीव शरीर रे सबुबले यही प्रक्रियाटी चली थाए एवं यह जीव को सक्रिय तथा जीवंत रखियारे सहायक करिथाए। ए पर्यंत समस्त आलोचना आमे जानिलु जे बंची रहिबा पई जीवर खाद्य केते आवश्यक। एणु आमे खाद्य संबंध में अधिक जानिबा। रासायनिक गठन, कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी आमे खाउथिया खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि यथा श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट, पुष्टिसार बा प्रोटीन, स्नेहसार बा फैट्स एंड लिपिड, धातुसार बा मिनरल्स, विटामिन्स, जल बा वाटर।
ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସ୍ନେହସାର ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଜଳ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଓ ଫଳରସ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରର ସରଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଯାହାର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଉଛି C6H12O6। ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଓଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବା ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷର ଗଠନ ଓ କ୍ଷୟ ମରାମତି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଷ୍ଟିସାର ସରଳ ହେଲେ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ଆଦି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଓ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ନେହସାର ବିଷୟରେ। ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିପିଡ୍ସ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହାର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଘଟି ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ରୂପେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ, କାରଣ ଚର୍ବି ତାପର କୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ଏହା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଆୟନିକ୍ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ଚୁନାମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଶାଗ, ମାଣ୍ଡିଆ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧାତୁସାର ପାଇପାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଏନଜାଇମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହସାର ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଜ୍ଜ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳ ବା ୱାଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଜୀବକରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଜଳ ଥାଏ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷୟକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅବଶ କରାଏ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରାଏ।
ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୋଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।